سے آگے میں آج شام ملیے رتی سود سے اور جانیے کہ امریکی قوانین اور ادارے گھریلو تشدد کا شکار غیر ملکی خواتین کی مدد کیسے کرتے ہیں۔ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش خبروں سے آگے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو ہمارا سلام۔ یہ ہے پروگرام خبروں سے آگے اور میں ہوں سارہ زمان۔ کچھ موضوع ایسے ہوتے ہیں جن پر پروگرام میں 2-3 منٹ بات کر کے بات نہیں بنتی۔ ایسا ہی ایک ٹاپک ہے گھریلو تشدد، جس پر آج تابندہ نعیم آپ کے لیے ایک تفصیلی اسپیشل رپورٹ پیش کر رہی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں ہر 4 میں سے ایک عورت اپنے ہی گھر میں کسی نہ کسی شکل میں تشدد کا سامنا کرتی ہے، اور یہ کہ ان میں سے 51% خواتین کا تعلق پاکستان، بنگلہ دیش یا بھارت سمیت کسی ترقی پذیر ملک سے ہوتا ہے۔ امریکی ادارہ برائے شہریت اور امیگریشن سمیت دیگر تنظیمیں تشدد کا سامنا کرنے والی ان خواتین کو کیا قانونی تحفظ فراہم کرتے ہیں، خاص طور پر جب ان کے پاس شہریت کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا؟ ان سوالوں کے جواب آئیے دیکھتے ہیں ہمارے خصوصی سلسلے یہ ہے امریکہ میں۔ یہ ہے امریکہ، اور یہاں آتے ہیں لوگ اپنے مستقبل کے رنگین خوابوں کو حقیقت بنتا دیکھنے۔ حقیقت جو ضروری نہیں کہ اتنی ہی خوبصورت ہو جتنا کہ خواب تھا۔ یہ مناظر ایک برطانوی فلم پرووکڈ سے لیے گئے ہیں۔ 2007 میں بننے والی یہ فلم کرن جیت نام کی ایک خاتون کی حقیقی زندگی پر مبنی تھی، لیکن ایسی کئی کہانیاں ہمارے اور آپ کے درمیان بھی موجود ہیں۔ تو میری پوری thinking, my whole psyche was geared towards pleasing my husband so that he wouldn't beat me. آج ہم آپ کے لیے رتی سود کی کہانی لے کر آئے ہیں، جس نے کئی سال پہلے ایک اجنبی ملک میں اپنے لیے زندہ رہنے اور سر اٹھا کر دنیا کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں بامبے سے ہوں، ممبئی ایز اٹ از نون ناؤ۔ ممبئی میں نے اپنی پوری ایجوکیشن کی ہے۔ جب میں چھوٹی تھی تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں بڑی ہو کر کیا بننا چاہتی ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ میں میڈیا میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ I was a journalist, I was a account manager, I was a public relations professional. Arranged marriage تھی۔ میرے پیرنٹس اور میرے ایکس ہسبینڈ کے پیرنٹس they met me, they liked me. My ex-husband was in the United States at that time. ہم دونوں کی ملاقات ہوئی۔ Next day میرے اور میرے ایکس ہسبینڈ کی، next day we got engaged and then a year from then we got married. شادی بامبے میں ہوئی، امرتسر میں ہوئی، دہلی میں ہوئی۔ I think my parents gave me the best wedding ever a girl could possibly get. مگر اس خواب کی عمر زیادہ لمبی نہیں تھی۔ 4 مہینے 20 دن اور کچھ ہی گھنٹے۔ میں منیسوٹا میں آئی تھی ان دی ڈیپتھ آف ونٹر، جنوری میں۔ تو ٹھنڈی، بہت ٹھنڈی تھی۔ ایک تو اٹ واز -degrees, some -degrees Fahrenheit. بہت 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 ٹھنڈی تھی۔ دین ایٹ دا ٹائم دیٹ آئی لینڈڈ، میری سسٹر ان لا اور اس کے بچے آئے تھے مجھے لینے کے لیے، کیونکہ مائی ایکس ہسبینڈ واز ان باسٹن۔ ود ان اے couple of hours، کچھ ہی گھنٹوں میں the abuse started. اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے پیٹا۔ It was a family thing for him. His father was an abuser, so that's the way he knew things were right. اس کا بھائی جو اسے 7 سال بڑا تھا، وہ اور اس کی وائف، my sister-in-law and the 2 kids used to visit us often. So that was the only outside human contact that I had apart from my husband. I knew something was not right. دال میں کچھ کالا تھا۔ I was very vulnerable at the mercy of this madman. At the mercy، اس کے پاؤں میں گر پڑتی تھی کہ مجھے کیا کروں، میں کیا کروں کہ آپ میرے سے خوش ہو اور آپ مجھے مارے نہیں۔ جب آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے ایک عورت پر conflicting emotions. Does this man love me? If so, if he loves me, why is he doing this to me? Why is he hurting me? ڈر ہوتا ہے، ایک دم ڈر، you freeze. اگر کوئی بھی کسی پر بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، the first reaction is اندر گٹ سے ایک دم اندرونی آواز سہم جاتی ہے۔ جو بھی آپ کہنا چاہتے ہو یا جو بھی آپ مڈ سینٹنس میں ہو،
it dies down. What did I do wrong to provoke such a reaction from him? You're going to sit and do this analysis probably in the middle of the night. The first reaction is always of fear, dar. Dar paralyzes you. मैं भाग गई वहाँ से. मैं इतने abuse withstand नहीं कर पाई. Even now, thinking about it now, my hands are shivering because it's pretty traumatic experience for me to live. रत्ती जिस वीज़े पर अमेरिका आई थी वो उनके बकौल अमेरिकी हुकूमत का सबसे महदूद वीज़ा है. जो H4 वीज़ा बनाया है वो सबसे लिमिटिंग वीज़ा है इस कंट्री में. आई ऑनेस्टली फील बिकॉज आई वाज ऑन दैट वीज़ा. मैं उस वीज़ा में रह चुकी हूँ फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. उस वीज़ा से हमें सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं मिलता है, विच इज़ द की टू गेटिंग एवरीथिंग इन दिस कंट्री. सो कॉन्सिक्वेंटली मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं था. बैंक अकाउंट नहीं होने से पैसे नहीं थे. सोशल सिक्योरिटी नंबर से एम्प्लॉयमेंट, आई कुडंट गेट माई सेल्फ गेनफुली एम्प्लॉयड एनीवेयर. पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से शादी होकर अमेरिका आने वाली बहुत सी लड़कियों की तरह रत्ती का अमेरिका में न कोई रिश्तेदार था न कोई जानने वाला. जिस वाहिद इंसान को ये जानती थी उसी से जान बचाकर भागना चाहती थी. जो अंदर की आवाज़ होती है दैट शुड एक दिन फॉर मी जस्ट वेंट आउट लाइक अ लाइट बल्ब. मैं भी वैसी एक औरत हूँ जो यहाँ आई, जो अब्यूज़ हुई, H4 वीज़ा में थी, कोई काम नहीं कर सकती थी. उनके लिए मैं कहूँगी कि just reach out to someone whom you know, just reach out to someone whom you can trust. Just reach out. रत्ती का मुश्किल वक्त ख़त्म हो गया है. आज ये मैरीलैंड की एक कंपनी में रिसर्च का काम करती हैं, अपने मकान की खुद मालिक हैं, बेहतरीन गाड़ी चलाती हैं और इनका ख्याल है कि अगर उस वक्त इन्होंने हिम्मत से काम ना लिया होता तो आज ये अपनी कहानी सुनाने हमारे दरमियान मौजूद ना होती. I'm an example that after I got out of my marriage, life just got better for me. जिंदगी सुनहरी बन गई. जिंदगी couldn't just get any better. लेकिन रत्ती ने अपनी ज़िंदगी में आसानियां पैदा होने के बाद भी अपने जैसे हालात का शिकार औरतों की मदद के लिए आवाज़ बनने का फैसला किया. अब रत्ती रियासत मैरीलैंड में घरेलू तशद्दुद से बचकर पनाह हासिल करने वाली औरतों के एक सेंटर में रज़ाकाराना तौर पर भी काम करती हैं और समझती हैं कि इस अजनबी मुल्क के आसमान ने इन पर जो मेहरबानी की उसे इन्हें वापस भी लौटाना है. When I was going through my counseling at the Domestic Violence Center of Howard County, I met with a lot of similar women in my situation who were Americans, who were Asians, who were Africans, basically a microcosm of people from around the world. Listening to them, to their struggles, to how they coped with it and how they escaped, gave me strength, gave me hope. I was at the starting, they'd almost reached the finish. And today I'm proud to say that I'm at the finish and I'm giving back to them and helping the people who helped me out when I was at that vulnerable stage. और रत्ती ने मदद के लिए जो दरवाजे खटखटाए उनमें से एक था ताहिरी जस्टिस सेंटर का ये दरवाज़ा. Because Rati was brave enough to call the police and report her husband's abuses to law enforcement, she became eligible for a visa called the U visa. रत्ती ने मदद के लिए ताहिरी का दरवाज़ा 8 साल पहले खटखटाया था, लेकिन इन्हें अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश का इजाज़तनामा या ग्रीन कार्ड 2010 में मिल सका. रत्ती की मुश्किलात इतनी लंबी कैसे हुई, ये जानने के लिए हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं नैटली ननासी से, जो रत्ती सूद की इमिग्रेशन की वकील थीं. I met Rati when I first came to the Tahiri Justice Center, which was back in September of 2007. मेरी रत्ती से मुलाकात उस वक्त हुई जब मैं पहली बार ताहिरी जस्टिस सेंटर आई थी, सितंबर 2007 में. उस वक्त तक वो ताहिरी की कई सालों से क्लाइंट थी. वो उस वक्त एक ऐसे इमिग्रेशन स्टेटस में थी जिसे कहते हैं डिफर्ड एक्शन. रत्ती को उस वक्त तक आर्जी पनाह मिली हुई थी जो उन्हें मिलती है जो यू वीज़ा के लिए अहल होते हैं, मगर क्योंकि उस वक्त तक इस वीज़े पर अमल दरामद नहीं हुआ था इसलिए वो एक दरमियानी खला में लटक रही थी. नैटली ताहिरी जस्टिस सेंटर में आने वाली उन खवातीन के इमिग्रेशन केसेस की पैरवी करती हैं जो तशद्दुद से फरार होकर ताहिरी से रुजू करती हैं. So basically what was happening at that time was that बुनियादी तौर पर होता यह है कि अमेरिका में कानूनी निज़ाम ऐसा है कि हुकूमत अगर कानून बना भी दे तो उसे नाफिज होने में वक्त लगता है
उन रेगुलेशंस की तारीफ और तौज़ीह होने में कि कौन इसका अहल है और किसी को अपनी अहलियत साबित करने के लिए क्या दस्तावेज मुहैया करनी होंगी। तो बदकिस्मती से वीज़ा तो मौजूद था मगर लोग उससे 7 साल तक फ़ायदा नहीं उठा सके। अमेरिका में यू वीज़ा का बाकायदा इजरा 2007 में हुआ और तब ताहिरी ने रत्ती के लिए बाकायदा यू वीज़ा की दरख्वास्त दायर की। रत्ती को 2009 के आगाज़ में इनका यू वीज़ा मिल गया, जिसके बाद ये अमेरिका में रह सकती थी, काम कर सकती थी और अपने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकती थी। यू वीज़ा ऐसी इमिग्रेंट औरतों और मर्दों को दिया जाता है जो अमेरिका में किसी जुर्म या ज्यादती का शिकार हुए हों। रती इतनी बहादुर थी कि पुलिस को फोन कर पाई और अपने शौहर की ज्यादती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सकी, इसलिए वो यू वीज़ा की अहल हो गई। ये एक ऐसा वीज़ा है जो उन लोगों को दिया जाता है जो अमेरिका में किसी जुर्म या तशद्दुद का शिकार होते हैं या जो किसी जुर्म की तफ्तीश में कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करते हैं। नेटली कहती हैं कि चूंकि यू वीज़ा बहुत हद तक एक नया वीज़ा है, इसलिए अमेरिका में बहुत से लोग, यहाँ तक कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार भी अभी इससे मुकम्मल तौर पर वाकिफ नहीं। ये वीज़ा न सिर्फ घरेलू तशद्दुद की शिकार खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है बल्कि किसी भी तरह के जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का मौका देता है। उन लोगों को जो आमतौर पर आगे आने से और पुलिस के पास जाने से इसलिए डरते हैं कि उनका इमिग्रेशन स्टेटस नहीं होता। ये वीज़ा सिर्फ इसलिए इतना अहम नहीं है कि ये एक शख्स को इनफरादी तौर पर इमिग्रेशन स्टेटस हासिल करने में मदद देता है, बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को ऐसे लोगों को पकड़ने में भी मदद देता है जो कम्युनिटी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। It means that the police can arrest people who are committing crimes in our communities. अमरीकी इदारा बराए सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने 2009 और 2010 के दरमियान 10,000 यू वीज़ा जारी किए थे। क्रिस रेटिगन इदारा बराए सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज में पब्लिक अफेयर्स ऑफिसर हैं। We're very proud that we protect all victims of crime. हमें फ़ख्र है कि हम जुर्म का शिकार होने वाले उन तमाम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं जिनकी कांग्रेस इजाज़त देती है, और अगर हम 10,000 यू वीज़ास के मुकर्रर हदफ तक पहुँच जाएं, तब भी हम उन्हें एक और किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग खौफनाक जराइम का शिकार हुए होते हैं या जिस्मानी ज़्यादती, कत्ल या ऐसे जराइम के गवाह होते हैं जिन्हें बयान भी नहीं किया जा सकता। ये कहती हैं कि अमरीकी हुकूमत ने पिछले कुछ सालों में यू वीज़ा और टी वीज़ा के जरिए इंसानी बुनियादों पर ऐसे तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी का बंदोबस्त किया है जिसके लिए ज़्यादती या जुर्म का शिकार होने वालों की कानूनी हैसियत कोई अहमियत नहीं रखती। वो लोग जो जुर्म का शिकार हुए हों, वो लोग जो कानूनी तौर पर सयाहती वीज़े पर अमेरिका आए हों या किसी ऐसे शख्स के साथ आए हों जो यहाँ काम कर रहा हो, तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि या तो उनका वीज़ा ख़त्म हो जाता है या वो शख्स जो उनको नुकसान पहुँचाना चाहता है या जुर्म करना चाहता है वो उनका पासपोर्ट छीन लेता है और उनको कोई झूठी कहानी सुनाता है कि अगर तुमने वो न किया जो मैं कहता हूँ तो मैं हुकूमत को बता दूंगा। हम इन लोगों से कहते हैं कि वो इस बात को अपने ऊपर बिल्कुल तारी मत करें, आगे आएं, हम यहाँ आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। लेकिन अमरीकी इदारा बराए शहरियत और इमिग्रेशन यू वीज़ा के लिए आने वाली दरख्वास्तों में ज़्यादती या जुर्म के दावे की तस्दीक कैसे करता है? When our specialized crime victims unit up in the Vermont Service Center, जब हमारा स्पेशलाइज्ड क्राइम विक्टिम यूनिट हमारे वर्मोंट इमिग्रेशन सेंटर में कोई केस वसूल करता है तो वो उसका अच्छी तरह जायजा लेते हैं। उन्हें खास तौर पर तरबियत दी गई है कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ काम करने के लिए। अगर तफ्तीश से ये सामने आए कि सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है जैसा बताया गया है तो वो उसके मुताबिक काम करते हैं। इदारा बराए सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन इंसानी बुनियाद पर मुहैया किए गए इस खुसूसी वीज़े की तशहीर के लिए ज़राए अबलाग और समाजी फलाही इदारों की खिदमात भी हासिल करता रहता है ताकि अमरीका में कहीं भी कोई तारिक वतन किसी ज़्यादती का शिकार है तो अपनी कानूनी हैसियत से क़ता नज़र कानून की मदद तलब करे। On the USCIS website, we have a picture up there that scrolls through. USCIS की वेबसाइट पर एक तस्वीर है। अगर इस पर आप नीचे जाते जाएं तो इसमें घरेलू तशद्दुद और ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद का जिक्र है। हम हर 3 माह बाद उन एडवोकेसी ग्रुप से भी राबिते करते हैं। क्रिस रेटिगन के मुताबिक USCIS के अमले के 17 से 18,000 अफराद अमरीका आने वाले बहुत से लोगों के ख्वाब टूटने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। If someone's daughter is in the United States, if she is married and being abused, she can call the Tahiri Justice Center and we can help her.
ایک امریکی ادارے نیشنل کولیشن اگینسٹ ڈومیسٹک وائلنس کے اندازے کے مطابق امریکہ میں گھریلو تشدد کا شکار خواتین میں 45% امریکی جبکہ 51% تارکین وطن خواتین ہیں، جن کے لیے ایک انجان ملک میں جس کی زبان اجنبی اور ماحول بیگانہ ہے اپنے اکلوتے ٹھکانے کو چھوڑ کر غیروں سے مدد مانگنے کی ہمت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ وہ ساری اقلیتی کمیونٹیز جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ان سبھی میں خاندان کی عزت بہت اہم ہوتی ہے۔ وہ آگے آنے سے ڈرتی ہیں، وہ اپنے خاندانوں کو شرمندہ کرنے سے بچتی ہیں، یا ان کی زندگیوں پر ان کے شوہروں کا سخت کنٹرول ہوتا ہے کہ ان کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ امریکہ کی مسلمان کمیونٹی سمیت تمام اقلیتی کمیونٹیز میں ایسی خواتین کی مدد کے لیے کئی ادارے کام کر رہے ہیں جو مساجد اور عبادت گاہوں میں مختلف اقلیتی کمیونٹیز کی اپنی زبان میں ایسے رہنما کتابچوں کی فراہمی کا بندوبست کرتے ہیں جہاں خواتین کی ان تک رسائی بآسانی ممکن ہو سکے۔ رتی سود کی کہانی کو جس ادارے کی مدد سے نیا موڑ ملا وہ رتی اور ان جیسی دیگر تارکین وطن خواتین کو 13 سال سے بلا معاوضہ قانونی مدد فراہم کر رہا ہے۔ یہ ادارہ ہے طاہری جسٹس سینٹر۔ اگر کسی عورت کا امیگریشن سٹیٹس اس کے شوہر کے ساتھ جڑا ہے مگر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اسے امریکہ میں رہائش کی قانونی اجازت اور حیثیت دلوانے میں مدد کرتے ہیں۔ گھریلو تشدد، غیرت کے نام پر قتل، نسوانی اعضاء کے کاٹے جانے اور تشدد کی دیگر مختلف اقسام سے امریکہ میں جان کی امان تلاش کرتی تارکین وطن عورتوں کی مدد کے لیے 18ویں صدی کی ایک ایرانی شاعرہ طاہری کے نام پر قائم کیا گیا یہ ادارہ لیلی ملر مورو نے 1997 میں شروع کیا تھا۔ میں اپنی ایک کتاب سے حاصل ہونے والے منافع سے یہ ادارہ قائم کرنے میں کامیاب ہوئی۔ وہ کتاب میری ایک کلائنٹ کی کہانی پر مبنی تھی جس کی کیس کی میں نے 90 کی دہائی میں پیروی کی تھی۔ وہ اپنے ملک میں نسوانی اعضاء کاٹے جانے کی قبائلی رسم سے فرار کے لیے امریکہ میں پناہ حاصل کرنا چاہتی تھی، اور وہ پہلی ایسی عورت تھی جس نے امریکہ میں خواتین کے انسانی بنیاد پر پناہ حاصل کرنے کا راستہ ہموار کیا۔ طاہری جسٹس سینٹر اپنے 30 افراد کے باقاعدہ عملے، 3 شہروں میں قائم دفاتر اور 50 امریکی ریاستوں میں رضاکارانہ خدمات انجام دینے والی وکلاء کے 165 اداروں کی مدد سے اب تک 10,000 تارکین وطن خواتین کو قانونی تحفظ اور امریکہ میں مستقل رہائش کا موقع فراہم کر چکا ہے۔ ہم اپنی کلائنٹس کو قانونی مدد مہیا کرتے ہیں، مگر ہمارے اسٹاف میں سوشل ورکرز بھی ہوتی ہیں جو ہماری کلائنٹس کی مدد کرتی ہیں فوری سر چھپانے کی جگہ فراہم کرنے میں، بچے کی دیکھ بھال یا فوری روزگار حاصل کرنے میں، اس کی طبی مدد کے لیے، انگلش سکھانے والی کلاسز کے ذریعے۔ ایک عورت کو جو تشدد کا شکار ہے حقیقی انصاف حاصل کرنے کے لیے اسے صرف قانونی مدد اور تحفظ نہیں، کچھ اور بھی چاہیے ہوتا ہے۔ امریکہ میں قانونی پیروی کے اخراجات اٹھانا مہنگا کام ہے اور جان کے خوف سے پناہ تلاش کرتی کسی تارک وطن خاتون کا ان اخراجات کو اٹھانے کے قابل ہونا عموماً غیر معمولی صورتحال ہوتی ہے، مگر لیلی ملر طاہری کو اس لحاظ سے منفرد قرار دیتی ہیں کہ یہ نہ صرف اپنے کلائنٹس کو بلا معاوضہ اپنی خدمات فراہم کرتا ہے بلکہ اپنے کلائنٹس کی بہادری اور جدوجہد کی کہانیوں سے ذرائع ابلاغ اور امریکی حکومت کے ایوانوں میں پبلک پالیسی ایڈوکیسی بھی کرتا ہے۔ ہم اپنی خدمات کے لیے چارج نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی پرائیویٹ وکیل کی خدمات حاصل کر سکتا ہے تو اسے اپنی قانونی پیروی کے لیے کم سے کم $3,000 سے $20,000 تک کا خرچہ کرنے کو تیار رہنا چاہیے۔ $3,000 to $20,000۔ اگرچہ طاہری کے 20% کلائنٹس کا تعلق پاکستان، بھارت یا بنگلہ دیش سے ہے، لیلی ملر کہتی ہیں کہ مدد کے لیے ان سے رجوع کرنے والی عورتوں میں امریکہ میں رہنے والی ہر نسلی اقلیت سے تعلق رکھنے والی عورتیں شامل ہیں۔ اگر کسی کی بیٹی امریکہ میں ہے اور وہ شادی شدہ ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ طاہری جسٹس سینٹر کو کال کر سکتے ہیں، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ پولیس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو جانتے ہیں کہ کیسے ان تک پہنچا جائے۔ اگر ایک عورت امریکہ کے اندر تشدد کا سامنا کر رہی ہے تو اسے صرف 911 ڈائل کرنا ہے، جو ایک ایمرجنسی نمبر ہے اور پولیس کو ڈائریکٹ ہو جائے گا۔ لیلی ملر کہتی ہے کہ دوسرے ملکوں کی طرح امریکہ میں بھی ای میل برائڈز یا انٹرنیٹ کے ذریعے ڈھونڈی گئی دلہنوں کی تلاش کا رجحان زور پکڑ رہا ہے، جن میں سے بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو شادی کرانے والے بین الاقوامی اداروں یا انٹرنیشنل میرج بروکرز کے ذریعے کسی ترقی پذیر ملک سے امریکہ آتی ہیں۔ کچھ شادیاں بالکل ٹھیک بھی ہوتی ہیں لیکن کچھ میں زیادتی شامل ہوتی ہے۔ اب تو امریکی مرد بھی ان ای میل آرڈر برائڈ ایجنسیز کو استعمال کرتے ہیں تاکہ شادی کے لیے کسی ایسے ملک کی عورت تلاش کریں جسے وہ اپنے غلبے میں رکھ سکیں۔ ایسے کیسز میں تشدد ایک عام بات ہے۔
इंटरनेट के जरिए हजारों मील के फासले समेटती ऐसी कई जादुई शादियों में दुल्हन वालों को दूल्हा के बताए गए कवायद गलत और शादी की बुनियाद झूठ पर रखी जाती है। They then come and they find out that he's very violent. वो यहाँ आती हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनके शौहर तशद्दुद पसंद हैं। कई बार उन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, उन्हें अमरीकी कवानीन का मालूम नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होते, कोई ख़ानदान नहीं होते, वो बहुत कमज़ोर होती हैं। ताहिरी जस्टिस सेंटर की 4 साल की मुसलसल कोशिशों से जनवरी 2006 में अमेरिका में घरेलू तशद्दुद के खिलाफ मौजूद कानून वायलेंस अगेंस्ट विमेन एक्ट में एक नई शिक का इजाफा किया गया, जिसे इंटरनेशनल मैरिज ब्रोकर रेगुलेशन एक्ट कहा जाता है। We also brought the first lawsuit in the United States against an international marriage broker. हम अमेरिका में इंटरनेशनल मैरिज ब्रोकर का पहला मुकदमा लेकर आए। हमने एक ऐसी कंपनी पर मुकदमा किया जो औरतों को बार बार ऐसे आदमियों से मिलवा रही थी जिनका अपनी पिछली शादियों में तशद्दुद का रिकॉर्ड था, और बावजूद इसके कि रिश्ते कराने वाले इदारे को मालूम था कि वो तशद्दुद पसंद है, वो उन्हें लड़कियां ढूंढने में mदद कर रहे थे। Vulnerable women who didn't speak English, who didn't know American laws. इस अमरीकी कानून के तहत, जिसे इंटरनेशनल मैरिज ब्रोकर रेगुलेशन एक्ट कहा जाता है, रिश्ते कराने वाले बैनुल-अक़वामी इदारों को इस बात का पाबंद किया गया है कि वो शादी के ख्वाहिशमंद शख्स की अमरीका आने वाली मुतवक्को बीवी को उसकी तमाम मुजरमाना हिस्ट्री से आगाह करेंगे, जबकि अमरीकी इदारा बराए शहरियत और इमिग्रेशन को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो K1 और K3 वीज़ाज़ पर हर साल अमरीका आने वाली तकरीबन 44,000 गैर मुल्की बीवियों को उनके कानूनी हुकूक और तशद्दुद या ज़्यादती की सूरत में ताहिरी जैसे मदद के इदारों तक पहुँचने के मुतालिक फैक्ट शीट मुहैया करेगा, जिससे अमरीका में उन्हें ऐसी गैर ज़रूरी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में रोज़ाना औसतन 3 औरतें घरेलू तशद्दुद से हलाक होती हैं? हर साल औसतन 16,800 औरतें अपने शौहर या मर्द साथी के हाथों मुजरिमाना हमले का निशाना बनती हैं, जबकि कत्ल के रिपोर्ट होने वाले केसेस में हलाक होने वाली ख़वातीन की 1/3 तादाद शौहर या बॉयफ्रेंड के हाथों अपनी जान गंवाती है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि घरेलू तशद्दुद दुनिया के और मुल्कों की तरह अमेरिका में भी सबसे कम रिपोर्ट होने वाला जुर्म है। Do you know it takes a woman, and this is true for American women as well. क्या आप जानती हैं कि एक औरत, और ये अमरीकी औरत के लिए भी दुरुस्त है, औसतन 7 बार अपना घर छोड़कर जाती है, फिर वापस आती है और वो माफ़ी मांग लेता है और कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा 7 बार होता है। And if they'll go back again, and then he beats her up again, she leaves, she goes back again. 7 times, an average of 7 times. 911, how may I help you? हमने अपनी आज की इन 3 तवील रिपोर्ट्स में आपकी मुलाकात जिन किरदारों से कराई, वो अपनी अपनी जगह अपने अपने दायरों में कहीं न कहीं कोई न कोई तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तशद्दुद का शिकार ख़वातीन हों या ज़्यादती के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई शुरू करने की जुर्रत कर चुकी हों, ताहिरी जस्टिस सेंटर जैसे इदारे हों जो ऐसी ख़वातीन की मदद के लिए हर रोज़ नई मुश्किलात से गुजरते हैं, और या फिर अमरीकी इदारा बराए सिटीज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आज वो जहाँ हैं वहाँ से उनका सफ़र ख़त्म नहीं, शुरू हो रहा है। ताबिंदा नईम, उर्दू VOA, वाशिंगटन। मुझे ऐसा लगा कि ये जो टैक्सी है ये पाकिस्तान की किसी लाहौर, कराची या किसी अंदरूने सिंध या अंदरूने पंजाब की किसी सड़क के ऊपर चल रही है, तो मेरे लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा जिसको मैंने बहुत एंजॉय किया और शायद कभी भी भुला नहीं सकूंगी। सना मिर्जा, कमिंग सून।